ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନୁହଁ। ଅନୁମାନ ତ ମନର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ହେଲେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଅନୁଭବୀ ପିତାମାତା ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଅଟେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ନବଗ୍ରହମାନେ କି ଫଳ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ବିଜନେସ୍, ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁ, ନବମରେ ଶନି, ଚତୁର୍ଥରେ ରବି ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମର ଶରୀର, ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ଭାବ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଶନି ନବମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ପୁରୁଣା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ରହିବା ଫଳରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ରୋଗ ଭାବର ଅଧିପତି, ରହୁଛନ୍ତି ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ। ରାହୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, ସ୍କିନ୍ ତଥା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚେହେରାରେ ତେଜ ରହିବ, ଉର୍ଜା ଭରପୁର ରହିବ, ପେଟ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏ ମାସରେ କିଛି ଲୋକ ମୋଟା ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବା ଫଳରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦେବ, ଅନିଦ୍ରାପଣ ରହିବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନାୟୁର କାରକ ଗ୍ରହ। ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ହର୍ମୋନାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ ସହିତ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ ବାଧା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ହାର୍ଟ ରେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିପାରେ ଯଦି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଭରୱାର୍କ କରିବା ଫଳରେ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମୋବାଇଲ ତଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ରହିବ। ତା ସହିତ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଜିମ୍, ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଲିଭର ଇସ୍ୟୁ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଇନଡାଇଜେସନ୍ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ରୋଗ ଭାବର ଅଧିପତି, ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ବଳବାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି ହେବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ରୋଗ ଭାବର ଅଧିପତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଫଳରେ କିଛି ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେହିପରି
जो मैंने ओल्ड एज रे अछंती 60 वर्ष बा ताठारु ऊर्ध्व सेमानकर हाड़ मध्यगत पीड़ा आंठुरे समस्या डेंटाल इश्यू पादर जंत्रणा देखा दी पारे। शनि अष्टमाधिपति नवम भाव में अवस्थान करुथिबारु अंटार प्रोब्लेम एवं जो मानकर साइटिका अच्छी से असुविधा पड़ पारती। ता सहित काश कफ थंडा नॉर्मल रहिबो कारण सीजन चेंजर समय किंतु बृहस्पति दृष्टि अष्टमाधिपति शनि को रहुथिबारु स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिबो किछि मेजर इश्यू रहिबो नहीं। जो माने पुराना रोग पीड़ित अछंती अल्प बहुत से असुविधार पड़ पारती। एबे आलोचना करिबा एजुकेशन विषय। पंचम भाव शिक्षार भाव पंचमाधिपति मंगल पंचम सुगृही रहउचंती एवं नवम भावर अधिपति बृहस्पति लग्न रे उच्चस्थ रहउचंती। पंचम को एवं नवम भाव को बृहस्पति दृष्टि मध्य रही। नवम स्थान रे शनि अवस्थान करछंती। कर्कट राशि विद्यार्थी मानक पई एई नवेम्बर मास अत्यंत शुभ रहिबो। परिश्रमर पूर्ण फल मिलिबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता मिलिबो। उच्च शिक्षा तथा शिक्षा को नहीं लॉन्ग ट्रैवल हो पारे। कहीं कहीं हायर स्टडी पई विदेश जाई पारंती। स्कूल तथा कॉलेज छात्र छात्री यह समय प्रगति एवं आत्मविश्वास भरा रहिबो। बृहस्पति लग्न रे एवं पंचमाधिपति मंगल पंचम रे रहिबा फल शिक्षा एवं भाग्यर उन्नति हेबो। विद्यार्थी मानकर अध्ययन रे संपूर्ण एकाग्रता रहिबो। पंचम रे मंगल रहुथिबारु मानसिक शक्ति दृढ़ रहिबो, उत्साही रहिबे। आपणकर स्मरण शक्ति प्रखर हेबो। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़िबो। सठिक डिसीजन आपण नेबे। जो विषय आपण पढ़िबे भल भाव में बुझी पारिबे। नुआ सब्जेक्ट रे बुझिबारे किछि असुविधा हेबो नाही। कंसंट्रेशन लैक करिवार प्रश्न ही उठुनी। शिक्षक एवं गार्डियन मानकर पूर्ण सहयोग आपण को मिलिबो एवं सांग मानक पाखरु शिक्षा संबंधी सजेशन मध्य मिलिबो। जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती सेमानक पई अत्यंत भल समय रही। जदि आपण यूपीएससी एसएससी बैंकिंग इंजीनियरिंग मेडिकल आदि क्षेत्र में प्रिपरेशन होउछंती सफलता 90% मिलबार चांस अछि। नवमाधिपति बृहस्पति उच्चस्थ कर्कट रे। पंचम एवं नवम भाव को बृहस्पति दृष्टि आत्मविश्वास आपणकर बढ़िबो। हार्डवर्क पई एनर्जी मिलिबो। आपण जो उद्देश्य रखी पाठ पढ़ुंट शिक्षा को नहीं जो स्वप्न देखिं से स्वप्न आपणकर निश्चित भाव में पूर्ण हो। जदि आपण कौन कोचिंग सेंटर कोचिंग नेउछंती तेबे सबु पिलांक मध्य आपणकर परफॉर्मेंस भल रहिबो। एई नवेम्बर मासर शेष भाग बेलू जदि किछि एग्जाम पूर्व देइथिले तेबे शुभ खबर आपन को मिल पारे। एही समय शिक्षा सहित क्रिएटिव फील्ड पई मध्य अनुकूल रहिबो। कला विज्ञान गणित एवं टेक्निकल स्टडी रे विद्यार्थी माने भल प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी माने हायर स्टडी पई ट्राए करुछंती विदेश रे रही पढ़िया को चाहूँगी सेमानक पई समय अनुकूल रही। कारण नवम अधिपति बृहस्पति नवम को दृष्टि देउछंती। रिसर्च मैनेजमेंट स्पिरिचुअल स्टडी दर्शन शास्त्र मध्य सफलता मिलिबो। कौनसी यूनिवर्सिटी रे एडमिशन नेबा को जदि चाहूँगी किंबा कौनसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे कोचिंग नेबा पई चाहूँगी तेबे ई मास आपन पई अनुकूल रहिबो। एबे आलोचना करिबा फाइनेंस विषय रे। द्वितीय भाव धनर भाव द्वितीयाधिपति हेले रवि तुला राशि रे निचस्थ रहउछंती। चतुर्थाधिपति शुक्र सहित रहउछंती। एकादश अधिपति निजे शुक्र चतुर्थ रे सुगृही अछंती एवं धन कारक ग्रह बृहस्पति उच्चस्थ अछंती। कर्कट राशि रे दृष्टि देउछंती लक्ष्मी स्थान को अर्थात पंचम स्थान को दृष्टि देउछंती। यही नवेम्बर मास कर्कट राशि पई धन संपद क्षेत्र में बहुत शुभ मास रहिबो। नवेम्बर मासर प्रथम भाग में संपत्ति लाभ एवं स्थिर आय रहिबो। नवेम्बर द्वितीय भाग में इन्वेस्टमेंट एवं निजर ज्ञान कौशल खटाई बुद्धि प्रयोग करी इनकम करिवार सुजोग रही। टिके सतर्क रहिले एही मासरे प्रचुर आर्थिक लाभ सह मानसिक शांति मध्य मिलिबो। तुला राशि रे रवि निचस्थ शुक्र सहित जेहेतु रहउचंती एटार नीच भंग राजयोग सृष्टि होची। चतुर्थ भाव पैतृक संपत्तिर भाव कौन सी प्रॉपर्टी डीलिंग्स फ्लैट किंबा प्लॉट रिलेटेड किसी आर्थिक लाभर सूचना मिलूँ। कौन सी नुआ घर आपड़ किपारती कि जानवाहन किपारती। कौन सी नुआ व्यवसाय तो
तथा पार्टनरशिप आर्थिक लाभ हो पारे। घर रिनोवेशन डेकोरेशन आपण करिपारंती। शौकीन जिनस लग्जरी आइटम किछि निडी आइटम घर को परचेज करिपारंती। एथिरे आर्थिक खर्च हो पारे। आय स्थिर रहिबो, सेविंग्स पूर्व भली ठीक ठाक रहिबो। शुक्र एकादशाधिपति चतुर्थ जेहेतु शुक्र न्यू इनकम सोर्स बाट फिटिबो। घरोई भाव में किसी व्यवसाय करी पार्ट टाइम काम करी इनकम मध्य करि पारंती। कौनसी बकेया अर्थ राशि आपन को मिल पारे। जदि पूर्वर किसी टंका इन्वेस्टमेंट करथिले मिलिबार कौनसी चांस नथिला, हठात से टंका आपन को मिल जाय पारे। जो माने शौकीन द्रव्यर व्यवसाय करछन्ती, ब्यूटी प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट, फर्निचर, गारमेंट ए सब रो व्यवसाय करछन्ती, तेबे प्रचुर परिमाण अर्थ रोजगार करेंगे। नवेम्बर 16 पर रवि पंचम भाव में रहिबे। पंचम भाव इन्वेस्टमेंट भाव, बुद्धि भाव। पंचम रे मंगल जेतले सुग्रीव रहउचंती सेठारे रवि मंगलंकर संयोग घटिबो। बृहस्पति दृष्टि रवि मंगल उपर रहिबो। जो माने शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो अर्थात हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रे सक्रिय अछंती, जुआ, लटरी, प्रॉपर्टी, लैंड सेमानंकु प्रचुर परिमाण आर्थिक लाभ हेबो। बृहस्पतिंकर शुभ प्रभाव आर्थिक वृद्धि को मजबूत करिवो। आपण ठीक समय रे ठीक डिसीजन नेबे, आपणकर दूरदृष्टि सठिक साब्यस्त हेबो। गवर्नमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, टैक्स अथॉरिटी सहित जो माने जड़ित अछंती से लाभ पाइबे। रवि मंगलंकर ए संयोग केतेबेले किंतु हठात खर्च किंबा क्रोधर वर्षवर्ती होई किंबा उत्साहित होई मध्य किसी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं जाई पारंती। तेणु कौन सी इन्वेस्टमेंट करिया पूर्वर वरिष्ठ तथा एक्सपीरियंस व्यक्ति सजेशन नेबाटा ही आपण ठीक है। धनर कारक सहित भाग्य भाव अधिपति होउचंती बृहस्पति। बृहस्पति दृष्टि पंचम भाव को रोचे, नवम भाव तो रोचे। भाग्यर वृद्धि, इन्वेस्टमेंट लाभ, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करिवो। जो माने एजुकेशन, काउंसलिंग, आध्यात्मिक कार्य, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रे कार्यरत अछंती सेमानकर आर्थिक अभिवृद्धि हो। सैलरी इंक्रीमेंट हो पारे, बोनस मध्य मिल पारे। धार्मिक कार्य रे दान पुण्य करी मानसिक शांति मिलवा सहित मान सम्मान मिलवा सहित प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हेबो। पारिवारिक समृद्धि मध्य हेबो। न्यू इनकम सोर्स बाट फिटिबो। जो मानकर एरियर पाइबार थिला, पेंशन रो कागज पत्र काम हो पारि नथिला, टंका मिलबार असुविधा होउथिला, सेमानकर कागज पत्र काम हो जिवो, पेंशन मध्य मिलिबो। जो माने एरियर पाइ नथिले सेमान मध्य एरियर पाइबे। एबे आलोचना करिबा वैवाहिक जीवन विषय। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव। सप्तमाधिपति हेले शनि। शनि रहउचंती नवम भाव रे बृहस्पति घरे एवं बृहस्पति दृष्टि सप्तम पति को रही एवं सप्तम भाव को मध्य रही। सप्तमाधिपति नवम रे रहिबा फल रे दाम्पत्य जीवन रे किछि शिक्षा आपन को मिलिबो। बुझामणा बढ़िबो एवं सहनशील शक्ति बढ़िबो। बृहस्पति दृष्टि सप्तम भाव को रहुछि। सप्तम पति को रहिबा फल रे संपर्क रे पॉजिटिवनेस अधिक रहिबो। अंडरस्टैंडिंग भल रहिबो। जदि कौनसी पुराना वाद विवाद थिला, राग रुषा अभिमान उभयଙ୍କ मध्य थिला, तेबे समाधान हेबार संभावना रही। अविवाहित मानक पई विवाह प्रस्ताव आसीबो। नुआ संपर्क सृष्टि हेबार जोग रही। गृह रे शुभ मांगलिक कार्य हेबो। अधिकांश कर्कट राशि व्यक्तिंकर ए नवेम्बर मासरे मैरिज हो जिवो। नवविवाहित मानक पई ए मास अत्यंत शुभ रही। योग्य कैंडिडेट आपन को मिल पारे। गृह पाखरु टिके दूर रे मैरिज प्रपोजल फिक्स हो पारे। सप्तमाधिपति शनि जेहेतु भाग्यस्थान में रोचंती नवम रे बृहस्पति दृष्टि रे एमिति भी होइपारे विदेश रु नचेत दूर सहर बा अदर स्टेट रु वेल एजुकेटेड एस्टाब्लिश्ड फैमिली रु प्रपोजल आसीपारे विवाह पई। बृहस्पति दृष्टि जोगु वैवाहिक जीवन रे स्थिरता, संयम एवं इमोशनल अटैचमेंट रहिबो। रोमांस अपेक्षा परस्पर प्रति दायित्वबोधता, केयरिंग अधिक रहिबो। एही समय मध्य रे लाइफ पार्टनर अधिक स्पिरिचुअल हेबार इंडिकेशन मिलुछि। धार्मिक कार्य रे जोड़ी ही रहिबे। विभिन्न कार्य रे बिजी रहिबे। जदि लाइफ पार्टनर स्त्री लोक होइतांती तेबे परिवार रो काम रे अधिक व्यस्त रहिबे।
ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଶନି ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟର ଅଭାବ ଏବଂ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରତା ଆଣିପାରେ। ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବିଜି ରହିବା ଫଳରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମତଭେଦ କାରଣରୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହୁଥାନ୍ତି, ଏହି ମାସ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ବେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପ୍ରମୋସନ୍, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି, ନବମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ଶନି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଭବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରହିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନ୍ୟୁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଫରେନ୍ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବିଜନେସ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ନ୍ୟୁ କର୍ମଚାରୀ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ନବମ ଭାବରେ। ନବମ ଭାବ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ର ଭାବ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ର ଭାବ। ଶନି ନବମରେ ସ୍ଲୋ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଡେରିରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଲ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ, ହାର୍ଡୱେୟାର, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଫରେନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବିଜନେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧଙ୍କୁ ରହିଛି। ବୁଧ ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବାଣୀର କାରକ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ସାହସ, କମ୍ପିଟିସନ୍, ଏନର୍ଜିର କାରକ। ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ସ, ମାର୍କେଟିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ, ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନ୍ୟୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ବା ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଆପଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାରଣରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ରହିବା ଫଳରେ ଲକ୍ ସାଥ ଦେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିସର ଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଫଳରେ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ। ବିକ୍ରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନ୍ୟୁ ମେସିନ୍ ପରଚେଜ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଷ୍ଟାଫ୍ ତଥା ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ୱାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଶନି ନବମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳୁଛି କି ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ନବମ ଭାବରେ ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଇ କମର୍ସ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ, ୱେବ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଶୁଭଫଳ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଧ ବିଜନେସ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ, ମଙ୍ଗଳ ସାହସ ଦେବେ ଏବଂ ଶନି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେବେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ସୁଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି।
शुक्र चतुर्थाधिपति स्वगृह अच्छा शुक्र हेले लव लाइफ कारक ग्रह। पंचम मंगल आपणकर प्रेम संपर्क को निबिड़ कर लव को नहीं पॉजिटिव रहिबे। जदि क्या वन साइड लव आपड़ करे फास्ट टाइम पे आपण साहसर सहित निजर मनर कथा को निजर मनर मनीष आगे प्रकाश करेंगे। जदि प्रथम आपण रिलेशनशिप अच्छा तेरे यही मसरे संपर्क आहरी मजबूत हो आपण रोमांटिक रहिबे। अविवाहित माने नूतन प्रेम संपर्क में जोड़ी ही पारती। बृहस्पति दृष्टिफल प्रेम में पवित्रता सत्यता और स्थायित्व रहिबो। प्रेम संपर्क में पॉजिटिव वाइब्स अधिक रहिबो। इमोशनल अटैचमेंट बढ़िबो। बृहस्पति शुभ दृष्टिफल आपणकर पार्टनर भल कि खराब आपण निजे जानीपारे। आपण तांको सहित रहिबे जी भल सचोट एवं विश्वासी। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर करिवार सुजोग रहिबो। अनेक दिनर प्रेम सफल हेबार जोग रही। शुक्र हेले लव लाइफ कारक ग्रह। चतुर्थ सुगृही आपण निजर लव पार्टनर प्रति केयरिंग रहिबे, संवेदनशील रहिबे। गृहर वातावरण मध्य शांतिपूर्ण रहिबो। किछि लोकंकर लव मैटर को नहीं गृह रे आलोचना मध्य हेइ पारे। लव लाइफ रे सैटिस्फिकेशन मिलिबो। अनेक व्यक्ति विशेषकर न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हेइ पारे, लव स्टार्ट हेइ पारे। जो मानकर लव रे ब्रेकअप थिला, कॉल एसएमएस किछि आसुनथिला, सेमानकर प्याचअप मध्य हेइ पारे। कई अतीतर प्रेम संपर्क को मन भितर झुरी ही पारती। कमिटेड पर्सन मानक पई प्रेम संपर्क रे स्थिरता, निबिड़ता एवं विश्वास भरोसार माहौल रहिबो। अंडरस्टैंडिंग भल रहिबो। जो माने सिंगल अछंती सेमाने कौनसी खास व्यक्ति सहित प्रेम संपर्क रे जोड़ी ही पारती। जो माने मैरिड पर्सन पार्टनर सहित इमोशनल अटैचमेंट रहिबो, रोमांटिक रहिबे। एबे आलोचना करिबा जॉब और प्रोफेशन विषय रे। आपणकर राशि को दशम भाव कर्मर भाव, कर्माधिपति हेले मंगल। मंगल पंचम रे सुगृही रहउछन्ति एवं षष्ठ भाव नियुक्तिर भाव अधिपति हेले बृहस्पति कर्कट रे उच्चस्थ रहउछन्ति एवं दशम पति मंगल को दृष्टि दउछन्ति। आपण एही मासरे निज कर्म क्षेत्र में आग को बढ़िया संपूर्ण रणनीति प्रस्तुत करेंगे। पंचम भाव बुद्धिर भाव आपणकर नुआ विचार, नुआ आइडिया, नुआ दिगरे काम करने को आपन को प्रेरणा देव। जो माने मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, डिफेन्स, पुलिस रे अछंती सेमानकर प्रमोशन सहित नुआ दायित्व मिलिबो। आपणक भितरे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करिवो। हार्डवर्क सहित आपण स्मार्ट वर्क मध्य करिवे। बृहस्पति भाग्यपति एवं नियुक्तिपति उच्चस्थ रहिबा फल भाग्यर पूर्ण साथ मिलिबो एवं दृष्टि कर्मपति को रहुथिबारु जो माने जॉबलेस अछंती, शिक्षागत योग्यता थाई मध्य बेरोजगार अछंती सेमानकु कर्म नियुक्ति मिल पारे। जो माने ऑलरेडी जॉब रे अछंती उपरिस्थ कर्मचारी सहयोग मिलिबो, मान सम्मान मिलिबो। आपण अन्य मानकर विश्वास भाजन हेबे। आपणकर परिश्रम सठिक मूल्यांकन हेबो। एही मासरे आपण कौनसी नुआ काम रे नियुक्ति हो पारती। जॉब चेंज हो प्रमोशन सहित ता सहित ट्रांसफर मध्य देखौछि। सैलरी इंक्रीमेंट सहित बोनस मध्य आपन को मिल पारे। जो कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने जॉब पाइन ट्राए करछंती, इंटरव्यू देउछंती, एही मास सेमानक पई निश्चित नियुक्तिर सुयोग नै के आछि। छोट हेउ बा बड़ हेउ, प्राइवेट हेउ किमा गवर्नमेंट हेउ, कर्म नियुक्ति निश्चित भाव में मिलिबो। गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग, एजुकेशन लाइन, इंजीनियरिंग, काउंसलिंग सेक्टर रे जॉब मिलिबार संभावना अधिक रही। कि रेफरेंस रे कौनसी वरिष्ठ लोक किंबा रिलेटिव थ्रू रे जॉब पाई पारती। जो माने जॉब रे थाई कि किछि साइड रे बिजनेस करिया पई चाहउछन्ती तेबे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे किछि करिया पई जति चाहउछन्ती तेबे आपन पई सुटेबल रहइबो। एस्ट्रोलॉजी, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, मीडिया, पब्लिक सेक्टर, पुलिस ए लाइन मध्य आपन को सुटेबल रहइबो। एही मासरे कर्म एवं भाग्यर मजबूत स्थिति रही। तेणु परिश्रमर पूर्ण फल मिलिबो। प्रतिकार कौन करेंगे? चंद्रंकर बीज मंत्र जप करंतु। मंत्रटी है ओं श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। दैनिक 108 थर जप करंतु। प्रत्येक सोमवार दिन शिव दर्शन करंतु। राहु जेहेतु आपणकर अष्टम भाव में गोचर रहउछंती
ରାହୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ରାଙ୍ଗ ରାହବେ ନମ। ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ମାସର ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।